अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। हम भी आपकी दुआओं से खुश हैं, अल्लाह के फजल व करम है जी। तो मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे भांजे, मेरे भतीजे, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी बच्चियों, मेरे बच्चे, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मेरी आपके लिए हज़ारे दुआएं, हज़ारे नेक तमन्नाएं। अल्लाह पाक कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन सम आमीन। आपकी मेज़बान एक बहुत ही मुजर्रब अमल, बहुत ही आजमाया हुआ अमल, तासीर भरा अमल आपकी खिदमत में पेश करूँगी। लेकिन चंद बातें जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। मेरे बहन, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, पहली बात तो आजकल की दुनिया में ऐसा हो रहा है, अगर कोई बच्चा, कोई बच्ची कमा रहा है तो उसकी जो रहने वाले हैं करीबी, वो हसद की निगाह से देखते हैं और इतना हसद करते हैं कि रिज़्क़ की जगह उन बच्चों के घरों में इतनी परेशानी आ जाती है कि वो रिज़्क़ तो चला जाता है, लेकिन वो बच्चे परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। काश हम ऐसा न करें, किसी बच्चे को, किसी बच्ची पर हसद ना करें। जब अल्लाह देता है तो हम क्यों करते हैं ये हसद? हम भी अपने लिए अपने रब से रिज़्क़ मांगें तो वो बेहतर होगा। किसी मुसलमान भाई, किसी मुसलमान बहन के रिज़्क़ पर बुरी निगाह रखना, ये भी बहुत बुरी बात है। अल्लाह पाक फरमाता है, तू मुझसे मांग तो सही, मैं तुम्हारी जो सांस की रगें हैं उससे भी ज़्यादा करीब हूँ। बेशक मेरा अल्लाह सही फरमाता है, मेरे अल्लाह का फरमान सच्चा है। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, सच्ची बात तो ये है कि अल्लाह बहुत ही करीब है। मैंने भी बहुत बुरे दिन देखे, अच्छे दिन भी देखे, लेकिन जब भी मैंने अपने अल्लाह को पुकारा तो बहुत ही करीब पाया। और सारी दुआएं जो हैं वो मेरी आजमाई हुई भी हैं। और यकीन कीजिए, बहुत सी मुश्किलातें मैंने देखी, बच्चों की वजह से देखी, घर की परेशानी की वजह से देखी। क्या क्या मैं आपको सुनाऊं, क्या बताऊं? अल्लाह न करे कि मेरी ज़िंदगी जैसा भी किसी के साथ हुआ हो। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, और वही बेहतरीन एक मजबूती वाला अमल है। आज का जो अमल है वो ये है कि अगर हम किसी को देखते हैं कि भाई किसी का बच्चा कितना कमाता है, कितना कमाता है, इसके देखने के बजाय हम अपने अल्लाह से मांगने में, अपने अल्लाह से रुजू करने में वक्त को बेहतरीन तरीके से गुजारें। आज की जो दुआ है वो ऐसे तो हम कभी नहीं कह सकते कि हम दुआ करें और कबूल ना हो। हम ये अमल करें और हमें रिज़ल्ट न मिले। जैसे कहते हैं कि बिजली से भी ज़्यादा असरदार ये अमल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये हमें रोज़ाना एक तस्बीह पढ़नी चाहिए। इसके इतने तो बेनिफिट हैं, इतने बेहतरीन रिज़ल्ट हैं कि आप करके देखें, फिर आप खुद मुझे कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ ये काम आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो दुआ सुन लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इन्नी लिमा अन्ज़ल्त इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इतना हमें एक एक दाने पर पढ़ना है, और आप यकीन माने कि इस दुआ की कभी भी की हुई दुआ रद्द नहीं होती। मेरे बहन, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों,
جی، تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے بہت ہی تاثیر بھرا عمل ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ میں کہیں سفر پہ نکلا، میرے پاس پیسے بھی کم تھے، اس لیے میں جو کھانا کھا رہا تھا وہ بالکل ہی سادہ، بالکل ہی بے لذت کھانا تھا، اور جو میرے پاس میں بیٹھا شخص کھا رہا تھا بہت ہی مزیدار بریانی کھا رہا تھا۔ ایک نگاہ جو میں نے دیکھی تو میرے دل میں شرم آیا، حیا آ گیا۔ اپنے مسلمان بھائی کو تو دیکھ رہا ہے، اگر وہ کھا رہا ہے تو وہ اس کا نصیب ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے یہی دعا، جب میرے اندر میں حیا پیدا ہو گیا تو میں آنکھیں بند کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہی دعا دہرانے لگا، اور دل ہی دل میں پشیمان ہونے لگا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ کہ اتنے میں وہ شخص آ کر اس شخص کی بازو میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگا، بھائی آپ بھی آئیں، میرے ساتھ بھی کھائیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں اکٹھے کھائیں۔ آپ یقین کریں کہ وہ شخص کہنے لگا، اللہ پاک، میں نے مسکرا کر اس کے ساتھ اس کے اصرار سے کھانا شروع کیا، اور میں سمجھ گیا کہ میرا اللہ میری بات سن گیا، اور اسی شخص کو اللہ پاک نے دل میں یہی ڈالا کہ یہ جو شخص ہے اس کے ساتھ جا کر کھانا کھا۔ اتنی اثردار یہ دعا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے یا کوئی بھی مقصد ہے، آپ یہ دعا پڑھیں، خاص کر کے رزق کے لیے، تو اللہ پاک کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ جی، تو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے گا، میرے بہن، میرے بھائی، میرے بھتیجے، میرے بہن، میرے بزرگوں، اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ کر دیجیے گا۔ چھوٹا سا کمنٹ تو بنتا ہے، میں بھی تھوڑی بہت آپ کے لیے محنت کرتی ہوں، تو اپنی میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو ہزاریں خوشیاں نصیب کرے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے، اللہ پاک آپ سب کو خوش آباد رکھے۔ اللہ نگہبان، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔